Okay, Assalamualaikum. Hai. Okay, so dalam video ni kita akan bincang soalan tutorial. Saya akan tunjukkan the full solution untuk soalan-soalan yang kamu dah senaraikan ni. So make sure tengok apa yang kamu buat, check balik betul ke tidak. Okay, ada yang tanya soalan nombor 1. Saya pun tak pasti kenapa kamu tak boleh jawab soalan nombor 1. Kalau kamu tak boleh jawab soalan nombor 1 ni, tolonglah PM saya. Saya pun tak pasti kenapa. Okay, sepatutnya graf kuadratik dah tak ada masalah dah sekarang. Okay, so kita tengok dekat soalan nombor 4. Semua orang buka soalan nombor 4. Okay, soalan nombor 4. Okay, kita ada piecewise function. Dia bagi fx equals to 2 minus x square. Ini ialah graf kuadratik, graf constant, graf linear. Interval kita sekarang ada negatif 1 sahaja. So ingat bila kita ada graf piecewise, tolonglah ingat kita buat interval kita dulu. Okay, sentiasa buat interval. Saya tahu kamu semua bijak pandai, tapi buat interval. So kita ada untuk x less than negative 1, kita ada graf kuadratik which is negatif dekat sini, so graf sedih. When x greater than negative 1, kita ada graf linear x plus 4, so linear yang positif macam ni. Okay, untuk x equals to negative 1 ni ialah graf constant. So graf constant, kita tahu graf kita constant macam ni je kan, y equals to 2. Tapi sekarang dia on the dot. Okay, dia on the dot. So contohlah kita constant macam ni lah sepatutnya. Okay, tapi nanti kita tengok macam mana jadinya. So sekarang apa yang kita kena buat? Kita kena substitutekan nilai. So ini kita ada f negative 1 equals to, ini kita substitutekan f negative 1 equals to berapa juga. Okay. So negative 1 substitutekan dekat dalam ni, kita ada 2 minus negative 1 square, 2 minus 1 equals to 1. Kat sini kita ada negative 1 plus 4 equals to 3. Okay. So ada interval, ada shape, ada substitute value of x kamu. So sekarang kita dah ready untuk lukis. Okay, so lukis graf. Setiap kali lukis graf saya cakap ada x axis, ada y axis. Okay, so the first graph, when x equals to negative 1, y equals to 1. When x equals to negative 1, y equals to 1. Open ke close? Balik semula kepada soalan. Dekat sini tak ada equal. So kalau tak ada equal, dia akan jadi open. So jadi open dekat sini. Okay. So sepatutnya graf kita dekat sini ialah graf sedih. So sepatutnya dia turun ke bawah lah kan. So naik turun to minus x square, dia intersect dekat y equals to 2. Macam ni lah lebih kurang. Dia akan intersect kat y equals to 2. Tapi kita nak sebelah je. Kita nak x less than negative 1 je. So instead of graf kita penuh macam ni, kita akan turunkan dia ke bawah je. Kita akan turunkan dia ke bawah je. So the next one. So yang tengah ni kita tinggal dulu. Kita tengok graf linear x plus 4. So when x equals to negative 1, y equals to 3. When x equals to negative 1, y equals to 3. So open ke close kat sini pun open juga. Open. Okay. So ini ialah graf linear. Kalau kita tengok y intercept dia ialah 4. Y intercept dia 4. So kat sini kita boleh, alamak, hilang. Panjangkan y. So dia akan intersect dekat 4. Dia untuk x greater than negative 1 sahaja. So dia akan naik linear. X intersect dekat y equals to 4. So ini graf linear kamu. Okay, so settle dua graf kita. The next one yang tengah-tengah ni, when x equals to negative 1, when x equals to negative 1, y equals to 2. So 2 dekat sini. Kita tahu dia graf constant. Graf constant akan jadi graf straight je sahaja. Tapi sekarang graf straight kamu tu dia on the dot. Sebab dia kata when x equals to negative 1 sahaja. Dia tak ada bagi interval apa-apa. So bila x equals to negative 1 sahaja. So when x equals to negative 1, y equals to 2, dia akan jadi on the dot macam tu je. Okay, dot sahaja. So instead of kita ada graf constant yang panjang, dia akan jadi satu je lah dekat situ. Okay, so ini nak lukis graf. Soalan C, soalan domain tu saya tak rasa tak ada masalah. Soalan B, domain. So ini kamu kena carilah apa dia punya x-intercept. So ini graf kita. Senang je sepatutnya. So domain ni kalau kita tengok dekat kita punya apa nama ni, piecewise function ni yang dia bagi ni, x less than negative 1, x greater than negative 1 termasuk negative 1. So maksudnya domain kita ialah from negative infinity to infinity je. Okay.
Okay, so soalan D, dia tanya pasal range. Okay, kita tengok range kita pula. So range kita macam mana? So range kita daripada bawah sekali ialah negative infinity. Apa-apa pun start dengan negative infinity. Naik atas, berhenti dekat 1. 1 open. So stop dekat 1. So union. Adakah kita akan sambung dekat 1? Tak, sebab antara 1 dengan 2 ni, antara 1 dengan 2 tak ada graf pun. Okay, kalau kamu perasan dekat sini tak ada graf. So graf seterusnya ialah graf yang on the dot ni. Graf 2 sahaja. So maksudnya 2 sahaja range kita. Kalau kamu tengok kamu punya basic graph, graph constant, range dia ataupun kita punya domain dia akan tulis macam ni. Okay, so dari curly bracket dia 2 sahaja. And then kita sambung balik. Antara 2 dengan 3 pun tak ada apa-apa graph, which is kita terus sambung dekat 3. 3 open. So 3 to infinity terus. Okay, so ini range kita. Okay, so itu untuk soalan nombor 4. So soalan A tu saya rasa tak ada masalah lah. Kita just substitute nilai based on kita punya interval dekat sini. Okay, boleh? So moving on. Soalan nombor 5. Ada yang tanya soalan nombor 5. So fx equals to x plus 4, x plus 1 square, 7 minus x. Okay, so soalan tak suruh lukis pun, tapi dia kata a function fx is defined as this one, piecewise function ni, hence determine its domain and range. So kamu boleh guna apa cara sekalipun. So cara yang paling senang untuk kita guna ialah cara graph lah. Kita lukis graph. Sama juga graph piecewise. Benda pertama kita buat interval. Kita ada negatif 1, kita ada 1. Negatif 1, kita ada 1. So x less than negative 1, kita ada graph linear, x plus 4. So linear positive. Negative 1 to 1, between negative 1 to 1, we have graph quadratic, graph senyum. X greater than 1, we have 7 minus x, graph linear tapi negative. So begini. Okay, so the same method as we did before, we just substitute the value f negative 1, f negative 1, f1. So this one will be f1. Okay, so just substitute the value into the respective function. So ini function dia ialah x plus 4. So negative 1 plus 4 equals to 3. Ini function dia ialah x plus 1 square plus 2. Negative 1 plus 1 0. 0 square plus 2 equals to 2. 1. 1 plus 1 square, kita dapat 4. 4 plus 2, kita dapat 6. Okay. Last one, 1. Function dia ialah 7 minus x. 7 minus 1 equals to 6. Okay. So now we sketch our graph. So jangan lupa x, y axis kita mesti kena ada, wajib kena ada. So the first graph, when x equals to negative 1, y equals to 3. When x equals to negative 1, y equals to 3. Open ke close? Tengok balik dekat sini, interval kita ada equal. So ada equal maksudnya dia close. So close. So graph kita apa? Linear. Dia akan kena dekat x plus 4 dekat sini. Tapi untuk x less than negative 1. So sepatutnya graph kita akan jadi panjang macam ni. Tapi dia nak untuk interval less than negative 1 sahaja. So kita tengok sebelah kiri je lah. Kita lukis sebelah kiri je. So x intercept dekat sini akan jadi y equals to 0, x equals to negative 4. Okay, saya rasa tak ada masalah nak cari x intercept. Harapnya tak ada masalah lah. So the next one, the next graph, when x equals to negative 1, y equals to 2. When x equals to negative 1, y equals to 2. Open ke close? Kat sini tak ada equal, so kat sini akan jadi open. When x equals to 1, y equals to 6. When x equals to 1, y equals to 6. So kat sini pun open juga. Open. Okay. So graph quadratic. Kalau kita tengok dekat kamu punya function ni, kita tahu ini ialah minimum point dia ialah minimum point untuk graph quadratic tu is negative 1, 2. Which is negative 1, 2 is here. So this is your minimum point. So supposedly your graph should be like this. Okay, kena terus je.
So ini ialah minimum point dia. So kita tahu nak lukis graf, mesti ini ialah minimum point dia. Tapi dia nak sekarang between -1 and 1 sahaja. And dia akan intersect dekat, so kalau intersect, y-intercept, x equals to 0. 0 plus 1 square plus 2, 3. Maksudnya dia akan intersect dekat 3. Y-intercept kita ialah 3. So instead of kita ada full quadratic graph, kita akan buat yang separuh je lah. Okay, Allah buruknya. Kamu lukislah cantik. Okay, so the last one, when x equals to 1, y equals to 6. When x equals to 1, y equals to 6. Kat sini close. Dia ada equal, so dia automatically close kat sini. Graph linear, terus je ke bawah. 7 minus x. So ini ialah 7. So ini graph kita. Okay, so ini ada curve sikit lah sepatutnya. Okay, so ada curve sikit kat situ sepatutnya. Sebab kita graph quadratic. So sepatutnya graph kamu penuh kan? Sepatutnya graph kita penuh lah macam ni. Tapi kita tak nak yang ni. So kita padam yang ni. Okay. So kita dah ada graph. Kita bolehlah cari domain dengan range dia. So domain kita dekat sini ialah daripada sebelah kiri negative infinity, ini termasuk sampai ke negative infinity. Okay. So range kita daripada bawah sekali negative infinity. Okay, yang ni kena tengok satu-satu. Naik. Dua ni open. Adakah dia termasuk ataupun tidak? Kalau kita tengok function sebelah dia, kat sini termasuk 2. Ada 2. So kita teruskan sampai atas. 3 ada sampailah ke 6. So negative infinity to 6 close. So automatically kita dapat domain dengan range kita. Boleh? Okay, harapnya jawab lah. Okay, so the next question. Soalan nombor 9. Given f g x, composite function pula, f g x equals to 32x square minus 16x minus 3. And we have g x equals to 4x minus 1. Okay, so the question asks to find f(x) sama dengan berapa? Familiar tak? Okay, dia bagi f g x, dia bagi g x, dia suruh cari f(x). So, kalau kita tengok dekat composite function kita ni, f(x) ialah function yang di sebelah kiri. Okay, function di sebelah kiri. So, kalau function sebelah kiri, apa yang kita kena buat? Kena lightkan. Okay, ingat function sebelah kanan, kita substitute value. Kita substitutekan function kita. Kalau function yang sebelah kiri, dia suruh cari function sebelah kiri, kita kena lightkan. So, kita lightkan lah. Light apa? Light u equals to, takkan let u equals to f(x), kita tak ada f(x), so mestilah kita kena letkan dengan benda yang kita ada. So let u equals to gx. So let u equals to gx, which is u equals to 4x minus 1. So kena jadikan x kita subject. So x equals to u plus 1 over 4. Okay, settle dekat situ. So bila kita buat composite function, kita tulis balik lah kat sini. Kita ada f gx equals to 32x square minus 16x minus 3. Okay, so gx kita ialah u, kita dah let sebagai u. So fu equals to, kalau dekat sini u takkan kena nak letak x pula, so kenalah substitutekan ini untuk tukar dia jadi u. So kita ada 32 u plus 1 over 4 square minus 16 u plus 1 over 4 minus 3. Okay, so sekarang just simplifykan je. So kita ada fu equals to 32. Sini akan dapat u plus 1 square over 16. So 32 divided by 16 kita ada tak boleh padam pula. 32 divided by 16 kita ada 2. So 2y plus 1 square. 16 divided by 4 kita ada 4. 4u plus 1 minus 3. So, simplifykan sahaja. 2u square plus 2u plus 1 minus 4u minus 4 minus 3. 2u square plus 4u plus 2 minus 4u minus 4 minus 3. Cancel. Tak ada cancel. So,
So 2u square plus 2 minus 4 minus 3, kita ada minus negative 2 negative 3 minus 5. Okay. Saya harap kamu kira lah guna kalkulator. Jangan salin je apa yang saya buat. So soalan minta fx, soalan bukan minta fu. Make sure dekat sini tak lupa untuk tukar balik fx kita equals to 2x square minus 5. Okay. So this is your final answer. Betul ke ni? Harapnya betul lah saya kira ni. Soalan nombor berapa? 5 9. Okay, so 2x square minus 5. Okay, so boleh. Saya harap boleh buat Kalau kita nak cari function sebelah kiri, nak cari composite function, nak cari function sebelah kiri, kita letkan. Kalau nak cari function yang sebelah kanan, kita substitutekan. Okay, substitutekan gx ataupun fx lah. Okay, so that's it. Question 5. So the next one. Ada yang tanya soalan nombor 12. Okay, so fx equals to 2x plus 3, gx equals to x minus a over bx plus 1. Obtain the values of a and b such that f gx, dia tulis situ f composite g tu, make sure kamu tahu itu ialah f gx equals to 5x minus 1 over x plus 1. Okay, so nak buat macam mana ni? Basically just composite function yang macam biasa. F gx. Okay, so f gx ini ialah f gx kita. So kita ada function gx, substitutekan dekat dalam ni. So x minus a over bx plus 1 equals to, sebelah kanan ni salin je balik, fx minus 1 x plus 1. Okay, so fx ini ialah fx sebenarnya. Ini ialah fx kita. Okay, so apa yang kita kena buat? Kita kena gantikan x kita sebagai x minus a bx plus 1. So kita ada 2x plus 3. So instead of 2x plus 3, x kita kena ganti dengan x minus a over bx plus 1. Jangan lupa ada plus 3. Plus 3 equals to 5x minus 1 over x plus 1. Okay, so basically kat sini just simplifykan je. So kita ada 2x minus 2a. Ini boleh samakan denominator, kita tak nak tinggalkan dia sorang-sorang kat sini. So samakan denominator, kita ada 3bx plus 3, so semua sekali over by bx plus 1 equals to 5x minus 1 over x plus 1. Okay, so now, so instead of kita pindah-pindahkan, nak cari x dengan x kamu guna quadratic, susah, panjang. So kita boleh bijak sikit dekat sini. Kita ada 2x, kita ada 2x, kita ada 3bx dekat sini. So apa yang kita boleh buat? Kita boleh sekalikan dia. So kita ada 2 plus 3b x minus 2a plus 3. So kita ada plus 3 minus 2a. So ini sekali over bx plus 1 equals to 5x 1. So macam saya cakap tadi, instead of kita guna jalan yang sangat panjang, kita boleh compare. So kat sini kita compare je. So by comparing, 2 plus 3b equals to 2 plus 3b equals to 5. So kat sini kita ada 3b equals to 3b equals to 1. Automatically kita dapat 1. Sebenarnya kalau kita tengok dekat bawah ni, b kita kat sini, sini ada 1 kat depan ni. So b is equals to 1 sebenarnya, automatically. So to find a, we have 3 minus 2a equals to plus negative 1. So negative 1. So we have 2a equals to 4, a equals to 2. So kita ada a equals to 2, b equals to 1. So that is your final answer. Okay, so ini pun composite, tapi kita nak cari unknown dekat situ. Okay,
So next question, question number 14. No, saya tak nak buat soalan 14. Soalan 14 tu ialah horizontal line test je. State whether F inverse exists or not. So ingat kalau F inverse exist, dia ialah one to one. Okay, dia ialah one to one. Untuk soalan 14 dia ialah one to one. So macam mana nak tentukan dia one to one ke tidak? Ada dua cara. Sama ada kita guna horizontal line test, which is kalau nak guna horizontal line test, kenalah lukis graf, sketch graf kita, sketching. So kamu kena sketch lah graf piecewise tu, ataupun by using algebraic method. Okay, so algebraic method yang x1, x2 in domain kita, terpulanglah mana satu yang senang. So untuk soalan 14 tu obviously sketching lah yang paling senang. So kita guna sketching kat situ. Okay. Okay. So soalan 16. The next question is 16. Question number 16. Okay. Fx equals to 2x minus x square, where x greater than equals to 1. Question A, show that f is a one-to-one function and hence find f inverse. Okay, macam saya baru cakap tadi, one-to-one function sama ada kita guna horizontal line test ataupun kita guna algebraic method. So kalau kamu nak guna algebraic, tak ada masalah, kita guna algebraic method. Kalau kamu nak lukis, boleh juga, tak ada masalah. So kat sini kita nak try lah, saya try guna algebraic method. So benda pertama kita tulis ialah let x1, x2 in the domain. So fx1 equals to fx2. Okay, dua benda ni wajib kena tulis bila kita buat one-to-one function. Bila buat one-to-one function, dua benda ni wajib kena tulis. Tak nak padam pula. Okay. Apa tadi? Show one to one. Okay, so kita ada 2x1 minus x1 square equals to 2x2 minus x2 square. Okay. So sekarang kita ada quadratic. So quadratic biasanya kita nak selesaikan, kita ada 3 option. Sama ada guna factorize by using formula or guna completing the square. So let's try the first one by using factorization. Kita nak jadikan x1 equals to x2 kan, obviously sebab dia suruh show dia one to one. So contoh saya factorizekan x1. So kita ada 2 minus x1 equals to, saya factorizekan x2, kita ada 2 minus x2. So 2 minus x2, 2 minus x1 tak boleh cancel out, x1, x2 pun tak boleh cancel out. So we cannot use the factorization method. So the second method is by using the formula. Boleh guna formula, tapi sekarang kita nak try guna completing the square. So completing the square, dia punya coefficient untuk x square mesti kena 1. So kita keluarkan negatif. So kita ada negatif x1 square minus 2x1 equals to negatif x2 square minus 2x2. Okay. So negatif boleh cancel out. So kita ada x square minus 2x1 equals to x2 square minus 2x2. Okay, so sekarang kita buat completing the square. So sepatutnya sekarang tak ada masalah nak buat completing the square. So kita ada x1 minus 1 square minus 1 equals to x2 minus 1 square minus 1. Okay, kalau tak tahu buat satu-satu satu kita ada x1, kita ada x1 square minus 2x1 plus negative 2 over 2 square minus negative 2 over 2, which is sama dengan x1 minus negative 2 over 2 minus 1 square negative 1. Okay, so ini kiralah sama dengan apa. Okay, so moving on, negative 1 boleh cancel. So kita tinggal dengan x1 minus 1 square equals to x2 minus 1 square. So square pindah ke sebelah,
x1 minus 1 equals to plus minus square root x2 minus 1 square. x2 minus 1 square. Okay. 1 pindah sebelah pula akan jadi x1 equals to plus minus square root x2 minus 1 square plus 1. Okay. So sekarang x1 kamu tak sama dengan x2. Macam mana boleh dia tak sama? Sebab kita nak show 1 to 1, dia sepatutnya sama lah. So kita balik semula kepada soalan atas. Dia bagi kita x greater and equals to 1. Ada sebab kenapa dia bagi kita. Ini ialah domain kita. Okay, so kita take note, domain kita besar daripada 1. Domain kita x greater and equals to 1. So bila domain kita x greater and equals to 1, x1 kita ni, x kita sepatutnya lagi besar daripada 1 lah. So bila kamu tengok kat sini, ini dah 1. So untuk dapat lagi besar daripada 1, mestilah dia kena tambah dengan something. Kita tak boleh lah tolak dengan something. So technically kita akan buang negatif ni. So kita x1 equals to, kita ambil yang positif je lah. So kita ada x2 minus 1 square plus 1. Okay, square dengan square root boleh cancel out. So kita ada x2 minus 1 plus 1. So ini x1 kita. So kita dapat x1 tu. Ada conclusion dia. Dia 1 to 1 lah. Nanti kamu tulis conclusion dia sendiri. X is 1 to 1 function. Okay. Okay, so question B. Determine the domain and range of F inverse. Okay, so cari F inverse. So basically sebenarnya kalau kamu cari F inverse, ingat kalau kita nak cari F inverse, kena guna ni. F inverse X equals to X. Okay, so tadi kita ada function 2F inverse X minus F inverse X square. So sekarang sebenarnya kamu nak jadikan F inverse kamu subjek, betul tak? Okay, apa yang kita boleh buat? Kita boleh guna cara yang sama. Kita guna kita guna completing the square. So completing the square samalah. Kalau kamu nak senang lagi, kita tulis let y equals to F inverse X. Boleh let y equals to F inverse X. Boleh macam kamu buat dulu. Tapi ini wajib kena ada. Okay, ni wajib kena ada. Cakap banyak kali, ini kena ada. Baru kita boleh let y equals to F inverse. Okay, so kita ada 2y minus y square equals to x. So basically kita buat benda yang sama yang macam tadi. Kita keluarkan negatif. Y square minus 2y equals to x. So kita ada negatif. Kita factorizekan y minus 1 square minus 1 equals to x. So ini completing the square. Sama macam yang kita buat tadi kat sini. Ini completing the square. So substitute, darab masuk, kita ada negatif y plus 1 square plus 1 equals to x. So jadikan y kita subjek. Y plus minus 1 square x minus 1. Ini ada negatif. So kita ada y minus 1 square equals to 1 minus x. Okay, harap ni kamu boleh follow lah. So sama juga, kita ada y minus 1, pindahkan ke sebelah, kita ada plus minus square root 1 minus x. So kita end up dengan y equals to plus minus square root 1 minus x plus 1. Jadi y kita ialah f inverse kita, betul tak? Y kita ialah f inverse kita. Okay, y tadi kita dah let, ini ialah f inverse kita sebenarnya. Mana boleh f inverse kita ada dua jawapan, positif dengan negatif, sedangkan fx kita satu je. So balik semula lagi kepada soalan kita. Dia kata domain kita, x, domain of f is greater and equals to 1. So by using properties, domain of f equals to range of f inverse. Okay, so kita boleh take note that range f inverse kita, range f inverse kita pun sama juga, greater and equals to 1. So bila range, kita akan sebut y lah. Y greater and equals to 1. Jadinya y dekat sini mesti lagi besar daripada 1 lah. Sama juga kalau kat sini dah 1, mestilah kita kena tambah dengan something untuk dia jadi lagi besar. So kita pilih yang positif, 1 minus x plus 1. So kita change balik y kita, f inverse x equals to square root 1 minus x plus 1.
Okay. Okay, so B determine domain dengan range tu boleh buat. So saya nak tunjuk yang C. So C kita ada fx equals to 2x minus x square, x greater than equals to 1. So f inverse kita ialah 1 plus square root 1 minus x. Okay, betul kan ni? Okay, so sekarang kita nak lukis graf. So ada axis, ada y axis, ada x axis. Okay. So sekarang graf kuadratik ni, kalau kita balik semula pada atas tadi, mana tadi? Graf kuadratik kita completing the square kan? Ni kita completing the square kat sini. Okay, kita completing, ini completing the square. Ni completing the square. Tapi ada negatif dekat depan ni. Ni graf negatif. So graf sedih. So which is graf sedih, maximum point kita ialah 1, 1. Okay, maximum point kita 1, 1 dekat sini. Kita ada maximum point 1, 1. Okay, so kita labelkan 1, 1. So x equals to 1, y equals to 1. So ini kamu punya maximum point. So graf kita graf sedih kan? So graf kita sedih macam inilah sepatutnya. Okay, sebelum tu bila kita lukis graf fx dengan f inverse, benda yang pertama kita buat ialah lukis y equals to x. Garisan y equals to x kita akan lukis dulu. Sebab apa? Sebab relation antara f dengan f inverse dia akan reflect dekat y equals to x. So kita lukis sebagai tanda kita. So ini graf dia sepatutnya sedih macam ni. Tapi kita nak x greater than equals to 1 sahaja. So kita ambil sebelah kanan sahaja. Okay. So ini graf square root. Sama juga kita punya starting point dekat sini ialah 1, 1. Starting point kita 1, 1. So shape kita positive y, negative x. So dia dekat kuadran positive y, negative x. Dia dekat kuadran yang kedua. So 1, 1 sama juga starting point kita kat sini. So supposedly dia akan naik atas ke sini. Okay. Tapi kita nak untuk x less than x greater than 1 minus x, x plus 1. Okay, betul lah. So dia akan naik ke atas macam ni. Okay, so ini boleh cari y intercept dia berapa. X equals to 0, 1 plus 1. Sini akan dapat 2. Okay, so ini graf fx kita. So ini graf f inverse x kita. Itu sahaja untuk video ini. Okay, so sebelum kita habis, ini ialah attendance kamu. Soalan homework, bukan homework lah, attendance. Okay, so maksudnya siapa yang tak dapat buat soalan ni, siapa yang tak dapat soalan ni, maksudnya dia tak tengok video. So sudah buat. Given fx, determine the composite function, state the value of x for which fx is not defined. Okay, so benda baru kat sini. Okay, cuba buat. Itu saja. Thank you.